قائد یہ دلو جان تیرے نام تیرے نام. میں طارق جاوید سپریم کورٹ کے ججز سے مطالبہ کرتا ہوں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر جو پابندی لگی ہوئی ہے ان کی تقریروں پر، ان کی تصویروں کو شائع کرنے پر اور ان کی لوگوں سے جلسہ جلوس کرنے پر جو پابندی ہے وہ ساری پابندی ختم کی جائے، کیونکہ جب تک یہ پابندی ختم نہیں ہوتی ہم نہیں سمجھتے کہ آئین بحال ہو گیا. تھینک یو. ہم پوری دنیا میں موجود الطاف بھائی کے چاہنے والے پاکستان کے ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین پر عائد غیر آئینی غیر قانونی پابندی ختم کی جائے. الطاف بھائی کی ایم کیو ایم، جینوئن ایم کیو ایم، ریل ایم کیو ایم، اس پر سے غیر آئینی غیر قانونی پابندی ختم کی جائے. ہم سب کا ایک ہی مطالبہ ہے، وی لو الطاف، لفٹ بین آن الطاف، ایبسولوٹلی یس الطاف. جی الطاف، جی. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر غیر قانونی غیر آئینی پابندی ہٹائی جائے اور اس طریقے سے جائے. کہاں کا قانون ہے، کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت فوج کے خلاف نعرے لگاتی ہے، باجوہ کے خلاف نعرے لگاتی ہے، پاسپورٹ جلاتی ہے، فلیگ جلاتی ہے اور اس کو آزادانہ طور پر اس کو آزادی دی ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا کارکن گرفتار ہوتا ہے، نہ ہی کوئی آفس اس کا بند ہوتا ہے، نہ کوئی ہیڈ آفس ان کا بند ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو لہٰذا پوری قوم کا، وفا پرست عوام کا، مہاجروں بہنوں بھائیوں بزرگوں کا، ماؤں کا یہ مطالبہ ہے کہ لفٹ بین آن ایم کیو ایم، لفٹ بین آن الطاف، وی لو الطاف، ایبسولوٹلی یس الطاف. جی الطاف. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے زیر اہتمام 6 روزہ جو غیر آئینی غیر قانونی پابندی ہے اس کے تحت ایک مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، لفٹ بین آن الطاف، لفٹ بین آن ایم کیو ایم. لہٰذا اس حوالے سے ہم حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز سے درخواست کریں گے کہ الطاف حسین بھائی کے اوپر، ایم کیو ایم کے اوپر جو غیر آئینی غیر قانونی 2015 میں 6 ماہ کی جو پابندی لگائی گئی تھی اس کا پھر فوری خاتمہ کیا جائے، اور پیمرا کے ذریعے جو نوٹس غیر آئینی غیر قانونی نوٹس جاری کیے گئے تھے میڈیا کو کہ الطاف حسین بھائی کی تحریر، تقریر، تصویر پابندی لگائی جائے، اس کو پھر فوری ختم کیا جائے، اور الطاف حسین بھائی کے اوپر جو بھی پابندیاں ہیں غیر آئینی غیر قانونی کو پھر اور ختم کی جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے ایم کیو ایم یو کے کی جانب سے. لفٹ بین آن ایم کیو ایم، لفٹ بین آن الطاف، وی لو الطاف، ایبسولوٹلی یس الطاف. جی الطاف، جی مولانا. تمام دیکھنے والے، سننے والے، تمام مستبد اعلیٰ حکام، تمام اعلیٰ اہلیہ، تمام ججز، پاکستان کی پوری اعلیٰ اہلیہ، یاسر بھائی اور الطاف لورز، پلیز ریموو دا بین فرام الطاف حسین، پلیز ریموو دا بین فرام ایم کیو ایم، پلیز ریموو دا بین فرام الطاف حسین. تھینک یو ویری مچ. ظلم کی دیوار سے ٹکرا کے رہیں گے، ہم ظلم کی دیوار سے ٹکرا کے رہیں گے، حق بات کو ہر حال میں منوا کے رہیں گے، عمل ہمارا عنوان تیرے نام، قائد یہ دل و جان تیرے نام، تیرے نام ہو جائیں گے ہنستے ہوئے قربان تیرے نام،
7. I'm actually 8, man. I do all my things by myself. And I study really hard to get my college tuition, even though I'm in year 3. How about just lift ban on Altaf bhai? Absolutely, yes, Altaf. Okay? So now, lift ban now! हमारा मुतालबा ये है कि अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर से गैर कानूनी और गैर आईनी जो है पाबंदी को ख़त्म किया जाए। और जी अल्ताफ जी वालेकुम। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मौदबाना इल्तमास करता हूँ कि अल्ताफ़ भाई के ऊपर से पाबंदियों को ख़त्म किया जाए और लिफ्ट बैन ऑन अल्ताफ़, लिफ्ट बैन ऑन MQM, वी लव अल्ताफ़। तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 6 साल से जो पाबंदी है इसको ख़त्म किया जाए। एब्सोल्युटली यस अल्ताफ़, जी अल्ताफ़, जी माजी। अल्ताफ भाई से बैंड हटाया जाए, लिफ्ट बैन और अल्ताफ हुसैन, लिफ्ट बैन MQM, वी लव अल्ताफ हुसैन। We love Altaf. Left ban on Altaf. अल्ताफ भाई से बैंड हटाया जाए, लिफ्ट बैन और अल्ताफ हुसैन, लिफ्ट बैन MQM, वी लव अल्ताफ हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पाकिस्तान के इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्ताफ भाई को पाकिस्तान में आज़ादी दी जाए, उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। और ये हमारा हैशटैग चल रहा है, इस हैशटैग के बाद तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस पर वर्क करें और लेफ्ट बैन अल्ताफ हुसैन, लेफ्ट बैन ऑन MQM, वी लव अल्ताफ हुसैन। तो जितने भी लोग हैं प्लीज़ इसके ऊपर वर्किंग करें और अल्ताफ भाई का साथ दें, अल्ताफ भाई के बाजू बने। जी महाजिर, जी अल्ताफ हुसैन। Live ban on Altaf. We love Altaf, Dada. Absolutely, yes, Altaf. Live ban on Altaf. Thank you. जी महाजिर, जी अल्ताफ। Yes, Altaf. अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आप तमाम साथियों के इल्म है कि MQM के ज़ेर तमाम एक सोशल मीडिया मुहिम चल रही है, जिसके जो हैश टैग्स हैं, वी लव अल्ताफ हुसैन, एब्सोल्युटली यस अल्ताफ भाई, लिफ्ट बैन ऑन MQM तो और लिफ्ट बैन ऑन अल्ताफ, ये हैश टैग्स हैं हमारे। इस सोशल मीडिया की इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लीजिए, अपने हर ट्वीट के साथ इस हैश टैग को इस्तेमाल कीजिए, टैग्स को, और इसको न सिर्फ खुद कीजिए बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। जी अल्ताफ। Pakistani government, Supreme Court to lift the ban on Altaf Hussain. Follow this hashtag, lift ban on MQM. Absolutely yes Altaf. We love Altaf. हमारा मुतालबा ये है कि अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर से गैर आईनी और गैर कानूनी जो है पाबंदी को ख़त्म किया जाए। जी अल्ताफ, जी On Altaf. Ji Altaf.